Today's video mga katsimbak, so magluto alas 4 na dire sa hapon, time na po sa tingluto. So magluto taog cabbage na sad mga katsimbak, kay maray among available cabbage, then napatay leftover na turkey, so ato isagon. So kani si Juan Rasco mga katsimbak, stranded sa sulod sulay kay tungod sa tugnaw ang gawas. So as you can see, walay snow pero bugnaw kay na dyan kasi mga katsimbak, So luto na ta! So leave over. Yeah, I'm stepping out, gotta empty my mind from the comfort zone, leaving fears behind. This road is uncharted, but I got my map. Wishes coming true, there's no time to nap. Brand new horizons, a world that's so strange. Friends left behind, but I'm ready for change. Cultures collide. So tanan na to na lunod ng katsimbak, ulat po nila to nga mahumok ang cabbage. Then weather check, guys, no siya mga katsimbak, pero hinay lang para kung ulan pa ni taliksik lang. Thank you for watching.